Yo, nagbabalik ulit kami guys. Maganda gabi! Ngayon, last time kasi Japanese snacks yung ginawa naming video. Ngayon naman, Philippine naman. Philippine snack. Papatry natin siya ng Pulburon ng Goldilocks. Walang promotion to Walang sponsorship. Talagang gusto nga patikin mo Wala kasing pulburon dito sa Japan. Pulburon. No. Wala daw pulburon. Yung parang powder na pagkain. Ja, これいつもらったっけ ano? これいつもらったっけ 3月じゃない？今年のやらもらった。それからずっとうん食べてない。 Galing to sa tropa namin na Pilipino, umuwi ng Pilipinas, nagpabili kami. Pero hindi niya na pinabayaran. Regalo na lang daw niya. My treasure snack. Mapatry natin sa kanya. Ay! いや、 Goldilocks. 私の。じゃあ、どっちがいい？クラシック？うん。クラシックどうぞ。 Thank you. やんやん。じゃんじゃん。じゃんじゃん。私のフェイバリットはいスナックが。はいはいはい。やんやん。 Ba't walang pulburon sa Japan? Daw data? うん。 Daw? ソンブラマサラ Nani? ソンブラマサラ Sobrang masarap? うん。 Masarap daw, masarap. Nihonjin tachi ni osusunde. うん。うん Dati osusunde. おすすめ そうそう。これ美味しいよ、本当に。本当にか。うん、なんか甘くない。なんかめちゃくちゃ甘くない。 Di daw masyado matamis. Di. じゃあ、ちょっと程よくちょっとしょっぱい。 Siya medyo may pagkamaalat na ng konti. Mm. ただ、お水とかいる。 Pero kailangan daw ng tubig. Nakakuhaw daw. Kawaiter na. うん。 Nodo kawaiter. Dry. Nagdadry daw yun. おいしい。これ初めてさ、いつもらったっけ初めてもらったの。もう忘れて。初めて言われた時さ、もうなんか頭ガーンって殴られて、心臓バーンって揺さぶられた感じの感動があった。美味しくて。そうなんだ。なんだこの美味しいお菓子はと思って。 Yung una daw niyang nakakain ng pulburon, para daw siya ang tinuntok sa ulo. Pero alam mo yung parang pagkagat daw, sobrang sarap daw. 美味しかったもんと。 Parang sinuntok sa ulo, sobrang sarap daw. ポン・デ・リング初めて時並みにすごかった。衝撃がすごかった。 Yep. Kahit nakakauhaw, hindi mo pwedeng buksan yung bibig mo habang kumakain. Ne. だからフィリピン行った子とかにキャリー Kaya,話してるは、食べながら、こっちへ入ってる。そうそうそうそう。なのでフィリピンはい。に行った人とかにさ、キャリーケースいっぱいに買ってきてって言っても1個しか買ってきてくれない。キャリーケースいっぱいに買ってきてって言ったらね、いつも1個しか買って Dami dyan. Sa isang suitcase daw, dapat lagay daw lahat ng pulburon. Pulburon daw lahat dapat laman. うんうまい Eh, おいしい、 Uy, chika. うん Pero dito first time na nakain niya. Pero madalang kasi makakain ng pulburon do kasi sa maulan din ka. Sa magti 3 years na ulit ako dito sa Japan, hindi pa ako umuwi ng Pilipinas. Kaya hindi pa ako kapag umuwi lang na tropa or minsan pinapa-package. Ube. 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 日本ubeないね。ないね。ube。
ube あるけど沖縄から。Sa Japan kasi walang ube. ube のお菓子ってそんなにない。Sa dun sa Okinawa lang, bandang pinakababa ng Japan kasi medyo mainit dun. Pero dito sa mainland talaga, すごいパープルね。 papo rin. ベリベリパープル。 Very, 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 very papo. うん、ベリベリパープルよ。Daw. うん。 Bishi? うん。 Do ga masarap? Saan masarap? Kurashik ka ube? どっちもマサラップだけど、マサヤが長いのはこっちだからこっち。 Kurashik? うん。 Yeah. ビッグサイズだから。 Mas malaki daw yung classic. Mas pareho daw masarap pero mas gusto niyo daw yung malaki kasi mas marami マ daw. サラップ、ロングマサラップ。 Cookies and cream. Kirain ko kanina yung ito, yung pinipig. Hindi ko siya masyadong gusto. Honest opinion. Yung pinipig. Hindi ko siya masyadong gusto. Wala. Hindi ko alam pero halos wala siyang lasa. Mm. じゃあこれ、 Mm. ポロポロ。 Karori ba? Ikutsu ko rin. わかんない。 Karori. Kahit え、ない? の Kahitないの Karori. 上に書いてない Ano mo kahitない? あるあるあるある、ナチュリションか。 Calorie 130%? Ay, tsaka 130? 一個で1個。すっげえ。130キロカロリー Saan mo dyan? Yeah, tabang 1個だけと思う。Per serving. あ、素晴らしいね。 Per serving. Taas ng calorie. Kaya tumataba yung mga Pilipino eh. まあまあまあまあ。でもsugar でしょ。シュでもマサヤがあるから全然いい、マサヤが詰まってるからこれマサヤボックス Pero masaya daw siya kaya ano daw, okay lang daw kaya mataas yung calorie. で日本で売ってないから私は買ってきてもらったら、もうほとんど手つけない私、ほとんど手つけない Hindi ko to. もったいないから、 Ah. 日本でないから、もらったら、あんまり食べずに置いといて、次もらった時に毎日1個ずつ食べる、Wala daw kasi ganito sa Japan kaya tinitipid niya daw yung pagkain nito. Pero pag meron na daw ulit, diretso na daw kakainin. Pero man pa isa-isa lang daw. もったいないもんだって私のマサヤがなくなっちゃうもん Kurin mo oishi. Masarap din to nga ano, それ何それごま cookies and cream. Sarap din to. Pero grabe yung calorie ng pagkain sa Pilipinas, honestly. Kasi dito sa Japan, yung mga pagkain, kaya siguro yung mga Japanese hindi ganun tumataba. Siguro sa 10 Japanese, isa dalawa lang yung medyo dahil sa pagkain. Pag bumili ka ng mga jelly Ace, ganon sa supermarket, pag tinignan mo yung mga calorie, mababa kaya yung mga bata kahit bigyan mo ng jelly Ace. Araw-araw, hindi tumataba. Ne, futi ito ga sukunai nihon. まあ少ないかな、みん少ないと思うな気にしてるもん、カロリーとかちょっとこう私の体型でもデブって言われるぐらいだから、 Yung ganitong katawan daw sa Japan, mataba na daw to. これでデブだ Sa Pilipinas, pag ganitong katawan lang, di ba? Parang normal lang sa atin. みんなポッキーみんな女性ポッキーポッキー細い、ポッキーみたいな細いみんな食べてない Karamihan daw ng Japanese na babae, slim yung katawan. Yung poki yun, ano yun? Poki no snack? そうそうそうそうあれみたいに足ポッキー Yung poki kasi, kung di nyo na parang snack yun dito sa Japan na parang pretzel.
Tapos pahaba. Ganun daw yung ano ng Japanese na babae, slim. そうじゃない見てて、 Mm. みんなポッキーじゃない、 Kinisuro de siya? そう、 Mm. なんか例えば YouTube で女性が踊ってる写真、動画とか撮ってて、ちょっと足がまあちょっとポッキーより太い、足が太い、ちょっと足太くねとか言ってコメントが、 Ah. もうなんか韓国のアイドルの足の細さじゃないと満足しない男性。 Yung mga lalaki daw, pag hindi daw slim yung babae, parang, ano yun, photocopy そう太いって、 sasabihin daw mataba daw. Kunwari, yung mga, nakita yung mga Korean idols, yung mga katawan na, yung mga paa na ganun daw. Ganun daw yung mga attractive sa mga Japanese na mga lalaki. Kaya ito, mataba na daw to sa Japan. 何 Chiko, Nihon de Futoy. 太いデブ Diba? デブ Sabi ko sa Pilipinas, hindi yan mataba, sabi ko. O siya. So, ito lang yung video ngayon. Peace! Bye-bye! あー